Dobrodošli kod mene u kuhinju i na kanal Šerpica. Danas ćemo zamesiti ukusne i hrskave štapiće sa sirom. Pripremaju se jako brzo. Potrebno je 400 g sitnog sira, 250 g margarina ili maslaca i oko 400 g belog brašna, kašičica soli, zavisi koliko je sir slan, i jedna kesica praška za pecivo, jedno jaje za testo i jedno za premazivanje, i još možete posuti semenkama kao što su susan, kim, lan. U činiju stavite sir, maslac ili margarin koji je bio na sobnoj temperaturi, jedno jaje i jedna kašičica soli ili više ako je sir neslan, i ovako izgnječite samo viškom. Stavite brašno i prašak za pecivo. Prvo brašno i prašak za pecivo malo promešajte i potom rukom zamesite. Zamešano pospite još malo brašnom i prekrite i ostavite da stoji jedno 15 minuta. Svaku tračicu ovako zamotite da bi spirala. I posle 30 minuta štapići su gotovi, pecivo je divno, miriše cijela kuća.